सिलीगुड़ी के एक वार्ड पार्षद दिलीप बर्मन ने मेयर की जमकर आलोचना की। कहा, काम का नहीं सिर्फ नाम का मेयर है। हिटलर शाही का भी लगाया आरोप। सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड के पार्षद दिलीप बर्मन अपने ही वार्ड के मेयर की जमकर आलोचना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मेयर काम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नाम के लिए है। बताया गया है कि 46 नंबर वार्ड के पवित्रो नगर इलाके का रास्ता लंबे समय से जर्जर पड़ा हुआ है। बारिश के मौसम में यह रास्ता नदी में तब्दील हो जाता है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। इधर लंबे समय से जर्जर सड़क की निर्माण कार्य के लिए कोई पहल न होने के बाद पार्षद दिलीप बर्मन अपने ही वार्ड के मेयर गौतम देव पर गुस्सा जाहिर करते नजर आए। पार्षद ने गौतम देव पर काम का नहीं बल्कि सिर्फ नाम का मेयर होने का आरोप लगाया। पार्षद ने कहा कि गौतम देव दिखाने के लिए टॉक टू मेयर कार्यक्रम चला रहे हैं। एक वर्ष में टॉक टू मेयर कार्यक्रम में 3 बार मेयर गौतम देव को बदहाल रास्ते की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ सड़क नापी जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि टॉक टू मेयर में शिकायत के बाद भी काम नहीं हो रहा है, इसलिए मेयर को यह प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। दिलीप बर्मन ने मेयर गौतम देव पर हिटलर शाही का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बोर्ड मीटिंग के किसी भी MMIC या पार्षद को कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। नगर निगम में मेयर जो बोलेंगे वही होता है। पार्षद इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सड़क का काम करने वाली 2-3 संस्था का नगर निगम के पास करोड़ों रुपए बकाया पड़ा हुआ है। वही रुपए न मिलने के कारण यह संस्था सड़क निर्माण के लिए काम नहीं कर रही है। यह सब मेयर गौतम देव की देन है। एक तरफ मेयर के खिलाफ उनके भी बोर्ड के पार्षद द्वारा तीखी आलोचना करने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस विषय पर मेयर गौतम देव ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। दादा, এলাকাবাসীদের এই পবিত্রনগর এলাকাবাসীদের অভিযোগ রয়েছে গত 2 বছর থেকে রাস্তার পিচের কাজ হয়নি। রাস্তাটা পুরোপুরি ভাঙাচোরা, আর এরপরে এখন এই বালি পাথর ফেলানো হচ্ছে। ব্যাপারটা দেখুন, পবিত্র নগরের লোকরা তো আর এই এলাকার বাসিন্দা, এরা আজকে 30-35 বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করে। তো মানুষের আশা ছিল যে আমাদের বোর্ড আসার পরে নিশ্চয়ই কাজ তাড়াতাড়ি হবে, কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমি একজন কাউন্সিলর হওয়ার পরে আমি দেখলাম এখানে যে এই পবিত্র নগরের লোক কয়েকবার টপ টু মেয়রে ফোন করেছে, তারপরে সেখান থেকে লোক আসে মেজারমেন্ট করেন, কিন্তু মেজারমেন্ট হচ্ছে আজকে প্রায় 2 বছর হতে চলল, কিন্তু টপ টু মেয়র থেকে কোনো কাজ হয়নি এখনো। তাহলে টপ টু মেয়র করার কারণটা কি? আমার মনে হয় যে মেয়র সাহেব যেটা করছেন, নিজের নাম কামানোর জন্য টপ টু মেয়র করছেন, টপ টু গেমস করছেন, তো পোস্ট করছেন টপ টু পোস্ট। এগুলো না করে আমার মনে হয় যে সাধারণ কাউন্সিলরদের দায়িত্ব দেওয়া দরকার ছিল, এবং দায়িত্ব কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা না বলে উনি অনেক কিছুই কাজ করেন। কিন্তু আমার একটাই কথা, যে আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সবশ্রেষ্ঠ পূজা হচ্ছে দুর্গা পূজা, এবং হিন্দুদের একটা বড় পূজা। এই পূজাতে কর্পোরেশন এলাকায় টুকটাক যদি কোনো ভাঙা রাস্তা টাস্তা থাকে, সেগুলো পটলসের কাজ হয়, কিন্তু এবার আমরা দেখলাম যে পটলসের কোনো কাজ নেই। গত বছরও পটলসের কাজগুলো এমন টাইমে একটা করে যে টাইমে কন্ট্রাক্টর আর করতে পারেন না। এটা একটা দিক গেল। অন্য আর একটা দিক হলো, যেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টররা এখনও অবধি আমার কাছে যতটুকু খবর আছে 65 কোটি টাকা পাবে, যার জন্য তারা কাজ করছেন না। মেয়র সাহেব তো খালি অর্ডার দিচ্ছেন ওখানে যে আপনারা টেন্ডার ঝুলিয়ে দেন, টেন্ডার হোক, টেন্ডার এক একটা কাজের টেন্ডার 4-5 বার ঝুলানোর পরেও হতে চায় না। মানুষ কাজ নেবে কী করে যদি তার সংসারটা যদি না চলে? এই যে আজকে দুর্গাপূজা, এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাদেরকে 5% টাকা দেওয়া যাবে। 65 কোটি টাকা যারা পাবে তাদেরকে যদি 5% টাকা দেয়, তাহলে কত টাকা? 4 কোটি সামথিং এক টাকা আসে। তো সেই জায়গায় তাহলে আমাদের এলাকায় কাজ হবে কী করে, বা সারা শিলিগুড়িতে কাজ কী করে হবে? মেয়র সাহেব তো নিজের নাম কামানোর জন্য আসে। মেয়র সাহেব যে মানে কর্পোরেশনের নাম কামাতে লাগবে, সেটা উনি কর্পোরেশনের নাম না করে মেয়র স্টাফ, মেয়র টপ টু মেয়র এসব করছেন। আর উনি খালি যা করছেন ওনার নিজের ডিসিশনে করছেন।
আজকে এই এলাকার মানুষ কি পাপটা করেছে বলেন তো, যে এই এলাকার মানুষ এখনও অবধি কোনো সুবিধা পাচ্ছে না। এই রাস্তাগুলোর মধ্যে এর আগেও আমি কতগুলো ডাম্পারে করে ভাঙাড়ি অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে নিজে ফেললাম। এখন এই যে দুর্গাপূজা মানুষ চলতে পারে না, মানুষ গালাগালি কাকে করছে? ভোটটা তো কাউন্সিলরকে দিচ্ছে, কাউন্সিলরকে ভোট দেওয়া দিচ্ছে। কারণটা কেন? কাউন্সিলরের কাছে কি চাইছে? একটা রাস্তা, একটা ড্রেন, জল আর লাইট। জল পাচ্ছে না মানুষ, লাইট পাচ্ছে না মানুষ, তো কি হচ্ছে? এইভাবে তো চলতে পারে না। আমি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলি, এলাকার মানুষের সহযোগিতায় এই যে কালকে 4 গাড়ি আমি এখানে মিশালি ফেলেছি, যাতে মানুষ পূজাটাতে অন্ততপক্ষে ঠিকমতো যেতে পারে। লাইট নেই, এত বড় একটা ওয়ার্ড, 25,000 ভোটার, 1 লাখের উপরে মানুষ বসবাস করে, সেই এলাকাতে খালি 21টা মাত্র লাইট দিয়েছে। এই 21টা লাইটে কি 46 নম্বর ওয়ার্ড হয়? এই পবিত্র নগরে আমাকে খালি একটা পবিত্র নগর, সেখানে 6খানা নতুন লাইট লাগাতে হচ্ছে। মেন রোডে লাইট নেই, মেন রোডের লাইটগুলো আমাকে কিনে কিনে লাগাতে হচ্ছে। এটা কি কাউন্সিলরের কাজ এগুলো? তাহলে মেয়র সাহেব কেন নিজে ওখানে বসে বড় বড় কথা বলছেন, এখনও অবধি কোনো কাজ করতে পারছেন না? এটা আমার অভিযোগ। এই অভিযোগের ফলে, এই অভিযোগ আজকে না, এখন শুরু হলো এটা। উনি যে কথাগুলো বলে কোনো কাজ হচ্ছে না, খালি উনি নাম কামানোর জন্য বসে আছে। এটা আমার দীর্ঘ বিশ্বাস। এবং এলাকার মানুষ আমাদেরকে তো ছেড়ে কথা বলছেন, দাদা ভোটটা কিন্তু আপনাকে দিচ্ছি, আপনি কোথা থেকে আনবেন সেটা দেখতে যাব না, আপনাকে কাজ করতে হবে। আমাদের নিরুপায়, তাই আমাদের বাধ্যতামূলক এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে, এলাকার মানুষের সহযোগিতা নিয়ে, আমি এলাকার মানুষের ভোটে এই জায়গায় আসছি, কিন্তু আমি মেয়রের ভোটে এখানে আসিনি। কিন্তু তো এলাকার মানুষ যখন আমাকে ভোট দিয়েছে, ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, আমার দায়িত্ব এটা যে আমাকে কিছু না কিছু উপায় করে দেওয়া। যার জন্য আপনারা দেখবেন, আজকে যাবেন আমাদের অফিসে, লাইট টাইট আমরা কিনে রাখছি, কতগুলো লাগানো হয়েছে, কতগুলো এখনও লাগানো হয়নি। এখন তো এই জন্য আজকে আমি এই গতকাল এখানে আমি মিশালি ফেললাম, আজকে লেবার দিয়ে এটাকে কমপ্লিট করে এলাকার মানুষকে বলছি আপনারা থেকে এটা একটু দেখে নেবেন। এটাই আমাদের অভিযোগ। আমি মনে করি যে উনি যেভাবে কাজ করাচ্ছেন এটা ঠিক না। শোনেন, আমার পেটে খাওয়া নাই আর আমি মুখ বন্ধ করে থাকবো, এটা আমি হব না। আমার কাছে কারো কাছে যদি খাওয়ার না থাকে, তাকে তো চাইতে হবে যে আমার কাছে খাওয়া নেই, আপনি খাওয়া দেন। তো ওনাকে খাওয়ার চাওয়ার পরে যদি উনি খাওয়া না দেয়, তাহলে কি ওনাকে চেহারা দেখে থাকবো? ওনার চেহারা দেখে তো আমাদের লাভ নেই। আর ওখানে শিলিগুড়ি কর্পোরেশন লেখা আছে, কিন্তু তো উনি শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের নামে লেখুক না, মেয়র কাপ লেখার দরকার কি আছে? ওনাকে মেয়র টপ তো মেয়র করার কি দরকার আছে? শিলিগুড়ি কর্পোরেশন করুক না সবগুলো, ওনার নামটা বাদ দিক। উনি নিজের নাম কামানোর জন্য বসে আছে ওখানে, আর পাবলিকের তো কোনো কাজ হচ্ছে না। জল দিতে পারতেছে না, আপনারা গিয়ে এলাকায় ঘুরে দেখেন, জল নাই। তার জন্য কথা কাউন্সিলরকে শুনতে হচ্ছে। এটা তো হতে পারে না। লাইট নাই, কাউন্সিলরকে ধরছে। রাস্তা হচ্ছে না, কাউন্সিলরকে ধরছে। ড্রেন নাই, কাউন্সিলরকে ধরছে। তো এটা কে দেবে? উনি মেয়র হয়ে যদি উনি যোগান দিতে না পারে, তাহলে উনি কেন মেয়র হলেন? তার এটাই আমার বক্তব্য। উনি কি করবে না করবে, আমার নামে অনেক কলকাতা, আমার নামে অনেক কমপ্লেন করছে। উনি আজকে না, আগে তার কমপ্লেন করতে থাকবো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। কারণ হচ্ছে এখানে কোনো ধান্দা করতে আসেনি যে এই মানুষের কথা শুনবে। এটা বললাম, উনি যদি বুঝে না, বুঝবে না, বুঝলে এরপরে আরও অনেক কথা বাড়বে। এটা মুখ ওনাকে আমি বলেছিলাম একদিন যে আপনি আমাকে মুখ খোলাবেন না, মুখ খোলালে আমি যদি মুখ খুলবো তারপর আটকাতে পারবে না। আমি ওনাকে আগেই জানিয়ে। मेयर परिषद ने जो बात बोला है उससे हम लोग एक मत पूरा तरीके से सहमत हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज में पुर निगम चल रहा है, ये लोगों के आंखों में खाली धूला छोड़ के और कुछ नहीं दे पा रहे हैं। टॉक टू मेयर जो हम लोग देख के समझ पा रहे हैं, ये खाली उनका अपना पब्लिसिटी हो रहा है। आज शहर के विभिन्न इलाकों से लोग अपनी समस्या बताते हैं। पुरसभा का जो पहला काम होता है वो सबसे पहले परिसेवा देना। उस परिसेवा में रास्ता घाट, पानीय जल, लाइट इत्यादि होता है। लेकिन आज 2.5 साल पार होने के बाद भी कई दुर्गा पूजा जा चुकी है और इस बार फिर से मां दुर्गा का आगमन हो रहा है, लेकिन सिल्लीगुड़ी शहर के खड्डों की मरम्मती का काम कहीं भी देखा नहीं जा रहा है। विभिन्न इलाकों में अंधकार छाया हुआ है क्योंकि पुरसभा वहां पे लाइट नहीं दे पा रहा है। बहुत सी जगहों में आप देखिए, मॉनसून का सीजन फिर आ चुका है। जगह जगह क्वार्टर लोगों की समस्या, जल जमाव की समस्या हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आज भी कई इलाकों में खाली नाम मात्र ये लोग बोलते हैं हम समस्या मिटा रहे हैं, लेकिन आज भी देखा जा रहा है लोग पानी में डूबने को मजबूर हो रहे हैं। आज सिल्लीगुड़ी शहर में, जो कि उत्तर पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण शहर है, आज दिलीप बर्मन जी ने जो बात कहा, वो खुद एक मेयर परिषद है और अपने ही मेयर के विरुद्ध में जब आरोप लगा रहे हैं, तो मान लीजिए इनका अंदर में कितना बड़ा क्षोभ चालू हो चुका है। क्योंकि आप सच्चाई को कितने दिन तक ढक के रखेंगे? सच्चाई तो सामने आने वाली है।
झूठ का पुलिंदा कितने दिन तक हम लोग बांध के रखेंगे? ये मिटने वाला है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा सिलीगुड़ी शहर में जनता इनके विरुद्ध में उतरेगी, क्योंकि लोगों को छलावा देकर जीत तो गए हैं। डबल इंजन के सरकार का वादा किया था, लेकिन आज देखिए इंजन का फ्यूल ही खत्म हो चुका है और इंजन 2.5 साल के अंदर ही बंद होने के कगार पर है। और आने वाले दिनों में हम लोग जो अपनी भूमिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत रखेंगे, एक सक्षम और प्रधान विरोधी दल होने के नाते आने वाले दिनों में ये पुर निगम को हम लोग विवश कर देंगे कि ये लोग जनता के बीच जाके काम करे, अन्यथा पदत्याग करे। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शंस है मैम। हाँ? सोफा? जी मैम। हाँ? श्रुति, क्या सोफा है? और भी ऑप्शंस है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। नागालैंड स्टेट डियर पूजा बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ गैरंटीड, 2.5 करोड़ को 2 पुरस्कार, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 12 अक्टूबर, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। डियर पूजा बंपर 2023 में 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy.